Salam alaikum. Euh, Tout d'abord, pour la même vidéo à la page 30-31. N'hésitez pas d'abonner sur ceux qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas d'abonner. Ça pour m'encourager et pour faciliter et simplifier les choses afin de vous comprendre plus vite et mieux. Vidéo à la page 30 تاع la séquence هناك. بديو l'exercice 1. L'exercice 1 راه يقول هنا عطاكم un petit texte, petit paragraphe اللي توصف التعليم. هنا يقول ma camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. mon camarade زميلي أو زميلتي يقول الكلمة التي تناسب الصورة. أكمل النص. correspondant تناسب à l'image للصورة. Je complète أكمل le texte النص. هنا dit c'est le verbe dire au deuxième groupe. عطاونا هذا النص هذا وعطاونا هنا الصور. عطاونا هنايا الصور، هنايا أذنين، عطاونا هنايا يدين، عطاونا هنايا البطن، عطاونا الرجلين، الأرجل، هنا عطاونا لو بوال الشعر تاع لو رونار، عطاونا هنايا لو موزو هو الأنف، والفم لاكير، هذا لو موزو هو الأنف تاع لو رونار، وهنايا لاكير. هنايا قبل ما نبديو قبل ما نبديو لو باراغراف تاعنا، واش قالولك بالصور هادو نملؤوا الفراغ اللي يخصو هنايا في الباراغراف. نشوفوا في الصور واش هما يعنيو الصور مع الجمله اللي عطاوها لنا مع ونملؤوا الفراغ. انا قبل ما نبداو نملؤوا الفراغ نقراو النص. Le renard a de petites quoi هما عطاوها لنا في الصوره هذه. une langue quoi عطاونا هنايا الصورة هذه. le est blanc. le quoi est blanc. وش هو اللي blanc؟ le poil est il est comment عطاونا الصورة. les sont petits. les quoi sont petits عطاونا في الصورة. la petite porte des. la petite quoi porte des fils. c'est quoi son fil؟ هما عطاوهم لنا في الصورة. حنا نشوفو في الصورة نحطو هنا في إملاء الفراغ هذا. أنا قبل هنايا واش نشوفو، حنا نشوفو هذا عطاونا هنا حيوان لو غونار. واش راه يدير هذا لو غونار؟ الفقرة هذه راها تصف الغونار، لو غونار تاعنا. والحاجة اللي مهمة في هذه الفقرة هي عطاونا ان نون et un adjectif. في كل جملة وفي كل صورة عطاونا ان نون et un adjectif. يا صورة يكون فيها لو نون وحنا نحوسو على الادجيكتيف، يا عطاونا ان adjectif وحنا نحوسو لو نون تاعه. هنا عطاونا جوج صوالح في هاد الفقرة هادي، عطاونا ان نون et un adjectif. المعنى تاع هاد الفقرة هادي لو تكست هذا. هاو كيما نفوتو لافراز الاولى. لو renard a de petites oreilles. a de petites quoi هادي l'oreille. وهنايا l'oreille c'est un nom. هادي oreille c'est un nom. petite c'est un adjectif. oreille c'est un nom. petite c'est un adjectif. adjectif هنايا عندنا c'est un adjectif épithète لخاطر راه جاي مع لو نون. كنقولو جاي مع لو فيرب نقولو adjectif attribut. كي راه مع النون نقولو adjectif épithète. le renard a de quoi a de petites oreilles. هذه oreille راهم عطيوها لنا في التصويره، نحطو oreille هنايا في الفراغ هذا. وهنا هذه c'est un auxiliaire avoir كيما l'auxiliaire être. l'auxiliaire avoir نقولو كي يكون عندنا حاجه تاع ملكية اللي يملكها أي شخص ولا أي حيوان ولا
حاجة اللي تكون عنده. باغ اكزومبل لو غونار عنده أذنين صغيرتين. هاي الثعلب له أذنين صغيرتين. له هي أ، سي ان أوكسيليير افوار. كاينة ديفيرونس ما بين أ هادي و أ اللي تجي فوقها أكسون كيما هادي أليماج. هادي أليماج معناها حرف جر، سي اون بريبوزيسيون حرف جر. هادي أ اللي تجي فوقها أكسون هاي اللي فوق qui correspond à l'image. Qui correspond à qui? À l'image. هذه التي تناسب للصورة. هنا الصورة تجي للصورة التي تناسب الصورة. هذه avec accent c'est une préposition. Par contre هذه c'est une auxiliaire avoir. وهنا كما قلنا هنا الجملة الفقرة هذه تهضر غير على l'adjectif ou le nom. معناتها l'adjectif c'est le nom يجي l'adjectif اللي يجي معاها l'adjectif épithète. نزيدو نكملو الفقرة ودوك تفهمو مليح. et une langue que. هما عطاونا هنايا في التصويرة عطاونا هذا c'est une que. هذا que هما عطاونا un nom هنايا. حنا واش نحوسو على l'adjectif. une langue quoi? une langue que. عطاونا adjectif هنا حنا نحوسو على le nom. une langue quoi? une langue que. هذا c'est un adjectif épithète. وهنايا هذا le nom اللي نحوسو عليه اللي صبنا هنايا le que. une langue que. c'est un nom. Le هايدي نفوتو للتروازيام فراز. لو عطاونا لا فوتو هنايا. هادي لا فوتو تاع هذا البطن تاعه الصدر البطن. لو فونتر هادي سي اون فونتر بلون. لو فونتر اي بلون. لو فونتر اي بلون. هنا كيما هنايا عطاونا je le pense c'est un nom. Le ventre est un nom et blanc est un adjectif. Le ventre est comment? Est blanc. هنا كيما هنايا le ventre est blanc. Le ventre est blanc et هذه c'est un auxiliaire être. البطن إنه أبيض. هنا c'est un l'auxiliaire être. L'auxiliaire être هنا c'est un auxiliaire d'état. c'est un verbe d'état. هنا تدل على البطن كيف هو إنه أبيض. c'est un verbe d'état. Le poil est court. عطاونا هذه لا فوتو هنا تدل على الشعر تاع الثعلب. الشعر كيف هو قصير. هنايا الشعر قصير. Le poil est court. هذا le poil est court. هنا عطاونا le nom. هذا le nom في التصويرة. le poil comment il est le nom? il est court. هنا عطاونا un nom هو le poil الشعر. كيف هو الشعر؟ هو قصير. court est un adjectif. هنا هما عطاونا le nom. حنا صبنا l'adjectif épithète. Par contre عطاونا الولا le ventre. Le ventre, le queue, l'oreille. هادو حنا حوسنا هما عطاونا l'adjectif. حنا حوسنا le nom. هذا oreille, ventre, queue, ce sont des noms. هما عطاونا les adjectifs petite, longue, blanc, les adjectifs épithètes. حنا جبرنا les noms oreille, queue et ventre على حساب الصور. ودروك هنا عطاونا هنا لو بوال عطاونا لو نو. حنا صبنا l'adjectif court. c'est un adjectif épithète. Les pattes sont petits. هادو هنا عطاونا الأرجل في التصويرة غير الأرجل راهم يبانو. نقولو les pattes sont petits. Les pattes sont des noms. الأرجل هما اسم. sont petits adjectifs. sont petites adjectifs épithètes parce que راه جاي مع le nom.
هادوك خصكم ديروها أهمية، ملاحظة مهمة. خاطر كي تجيو في الامتحان ولا كي تقراو اون فراز ولا ما بين l'adjectif épithète, adjectif attribut, attribut خصكم ديروا تأخذوها بعين الاعتبار. كما هذا sans petite c'est un adjectif, plutôt c'est un adjectif attribut. Pourquoi? Parce que elle est جاية مع le nom sans petite. Elle sans petite c'est un auxiliaire être. Ou auxiliaire être حنا قلنا un adjectif qui يجي مع un verbe يولينا adjectif attribut. Le poil est court. Court هنا et court c'est un auxiliaire être, c'est un verbe être مع l'adjectif c'est un adjectif attribut. وهذه est blanc تاني c'est un adjectif attribut. est blanc c'est un adjectif attribut. Par contre هذو الولا ce sont des adjectifs, une langue adjectif épithète. راه جاي ديريكت مع لو نون. هذا oreille مع oreille c'est un nom, هذا adjectif. oreille c'est un nom, petite c'est un adjectif, adjectif épithète. هذا le que c'est un nom, langue c'est un adjectif épithète. Par contre les autres هذو court, pas, ce sont des adjectifs attributs. La petite gueule porte des moustaches fines. كما هنايا c'est un adjectif adjectif épithète. Il n'y a pas un auxiliaire ou un verbe, un auxiliaire être ou un verbe. هذه la petite gueule فمه. هذا الفم عطاونا ان ايماج هنا ونشوفوا نزيدو نشوفوا الصورة الزوجة. عطاونا هنايا ان ايماج. هذا الفم يحمل شوارب رقيقة. فمه الصغير يحمل شوارب رقيقة. هما هنايا دي موستاش، هادو هما الشوارب، دي موستاش هما الشوارب. فمه يحمل شوارب رقيقة. فمه الصغير يحمل شوارب رقيقة. هنا هادو هما عطاونا la gueule c'est un nom, porte des. هنا moustache c'est un nom. moustache هذا c'est un nom. ومعاه فين هي adjectif épithète. ما عندناش هنا ان auxiliaire ولا ان verbe ولا، راه يجي ديريكت مع لو نون. c'est un adjectif épithète. وهذا هو الهدف من هذا التمرين هذا. هما عطاونا دي نون دي adjectifs و parfois مع des adjectifs épithètes، parfois مع adjectif مع un verbe يولينا ان adjectif attribut. هذا هو البيت تاع هذا الاكزرسيس هذا باش تفهموا مليح وين كيفاه وقتاش نستعملوا ان adjectif épithète و ان adjectif attribut. الثعلب له أذنين صغيرتين وديل طويل et une longue queue. Le ventre est blanc. البطن إنه أبيض. هذه إيه تدل إنه. يقولنا un verbe auxiliaire être إنه كيجي مع l'adjectif blanc كيجي مع être un verbe يولينا un adjectif attribut. Le poil est court. شعر قصير. Les pattes sont petites. رجليه إنهم صغار. هنا puisque les pattes sont au pluriel هاهي هادي les تولينا هنايا le nom يزيدو له s sont petites. وهذيك auxiliaire le verbe être يولينا حتى هو au pluriel sont petites. هايدي sont petites au pluriel. Par contre هنا عندنا au féminin ماشي pluriel نديرو et blanc. وهنا puisque au pluriel les pattes au pluriel تاني que le verbe être يولينا au pluriel و l'adjectif تاني هو au pluriel. même هذا petit c'est un adjectif حتى هو au pluriel. Sa petite gueule فمه الصغير. sa petite gueule فمه الصغير porte des moustaches fines. يحمل شوارب رقيقة.
هذا هو لو بوت تاع l'exercice هذا. الفوتو l'exercice الزوج. Je colorerai la description correspondant à l'image. ولونوا الوصف المناسب للصورة. هنا نقراو عطاونا ثلاثة تاع لي زيماج، ثلاثة تاع لي ديسكريبسيون، ثلاثة تاع الأوصاف، وعطاونا اون ايماج. هنا نقراو هادو واللي تناسب هاد الصورة هادي نكادريوها ولا نلونوها بالأحمر. هنا نقراو لا ديسكريبسيون الأولى، الوصف الأول. سي ان شا، إنه القط. Il a une jolie moustache. له شوارب جميلة. موستاش هما الشوارب. جولي جميلة. هنا جولي راها في فيمينا. اون خاطر هنا جولي سي ان ادجيكتيف فيمينا. علاه خاطرها هنايا اون. كون عندنا ماسكولان تولي لنا ان. كي تكون عندنا ماسكولان ان هنا نقلعو او. نقلعو او تولي لنا ان جولي. نقلعو او سون او. Il a une jolie moustache. شوارب جميلة. Ses pattes ont des griffes. رجليه لهم بهم خوارب. Ses pattes ont des griffes. رجليه بهم خوارب. خوارب هما الضفار تاع لو شا. لكن نقولوا الإنسان نقولوا له دي زونغ، ولو شا والحيوان يجيب لهم دي غريف اللي يخبشوا بهم. Il peut marcher sans faire de bruit. يستطيع il peut أن يمشي marcher sans faire بدون sans أن يفعل faire de bruit الحس بدون أن يفعل حس. نروحوا la description الزوجة. C'est un renard. إنه الثعلب. Il a de petits oreilles. له أذنين صغيرتين. oreilles هما أذنين. Petite هنا صغيرتين. C'est un adjectif. Petite. C'est un adjectif épithète خاطر جاي مع le nom. Il a un long museau. له أنف طويل. museau هو الأنف تاع الثعلب. حنا الميزو هو كما نقولوا الكمامة تاع الثعلب، هو الأنف الثعلب. ان لونغ ميزو. ان لونغ هنا سي ان ميزو هو سي ان نون الأنف. ان لونغ سي ان ادجيكتيف. ادجيكتيف فيمينا سي ماسكولين بلوتو. كون يكون عندنا فيمينا إلا كان عندنا هنايا اون فيمينا تولي لنا هنايا لونغ نزيدو لها الاو والاو كيما هادي اون لونغ كو. كما هنايا راها فيمينا شو كش تكتب على الماسكولين. هذا الام سي ان ماسكولين يتبعها ان ادجيكتيف ماسكولين. كون يكون عندنا فيمينا ان ادجيكتيف فيمينا تولي لنا كون يكون عندنا ان نون فيمينا ملي يكون عندنا هنايا ان ادجيكتيف فيمينا نزيدو لها هنايا او وهنايا ان لونغ تولي لنا او والاو كيما هادي. له أنف طويل et une queue توفو. وديل كثيف. الديل تاعه هو كثيف. ها هو ديله كثيف. Il a de petites oreilles. هما أذنين صغيرتين et un long museau. un long museau. هاود الأنف تاعه هنايا عنده طويل، أنفه طويل. et une queue توفو. هاود الديل تاعه مشعر كثيف من الشعر. وهي ليماج هادي لا ديسكريبسيون سا كوراسبون هادي ليماج. لديه أنف أذنين صغيرتين وأنف طويل وهنايا وشعر كثيف. شعر الديل كثيف. correspond cette image. نروحو لا ديسكريبسيون الثالثة. c'est un فناك. إنه الفناك. إنه حيوان الصحراء. il est un animal de désert. إنه حيوان الصحراء صغير.
il est un petit animal de désert. إنه حيوان الصحراء صغير. Il a de grandes oreilles. له أذنين طويلتين. Il a de grandes oreilles. Et une longue queue. وذيل طويل. Et une longue queue. هنا كي نشوفوا ليماج هذه لا ديسكريبسيون هذه مع هذه سا كوراسبون با. هنا خاطر هنايا قالوا لنا il a de grandes oreilles. هنا حنا نشوفوا des petites oreilles. La description qui correspond à l'image c'est un renard. L'image c'est un renard. On foutu l'exercice 3. Maintenant, je colorerai l'animal, puis je le décris. هنا الآن ألون الحيوان. هذا الحيوان عم نلونه. puis je le décris. ثم أصفه. أصفه هذا الحيوان. هذا الحيوان c'est un fennec. أنا عنده أذنين طويلتين. un longue queue. أنا نديرو une production écrite تاع l'animal تاع le fennec هذا. أنا ندير لكم un petit paragraphe تاع هذا l'animal, le chat de désert. Le chat de désert c'est un fennec. نترك هنا كيفاه نكتبوا ان باراغراف تاع لو شا دو ديزير. كيفاه نكتبوا باراغراف. انا باش نكتبوا ان باراغراف الاول واش نديرو المقدمه لانتروديكسيون. من بعد نفوتو لو ديفلوبمون التوسيع. من بعد نكملوا بالخاتمه. هنا في المقدمه واش في الخاتمه نديرو لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون نشوفوا واش نديرو فيهم. اول حاجه واش نديرو في الانتروديكسيون. في الانتروديكسيون نديرو نديرو التعريف تاع هذا لو شا دو ديزير. التعريف تاعه. ومن بعد نفوتو لو ديفلوبمون ناخدو الصفات تاعهم. لو ديفلوبمون نمدو لي زارغيومون تاع لو شا دو ديزير. نمدو الصفات والصفات هذوك نعاودو نديرو لهم الحجج. باغ اكزومبل في التوسيع نمدو نقولو باغ اكزومبل لو شا دو ديزير عنده اذنين طويلتين. هذوك الاذنين واش من الوظيفه تاعهم علاش عنده هذوك الاذنين. نمدو دي زارغيومون وهذوك دي زارغيومون نزيدو نوسعو فيهم. باغ اكزومبل عنده لي بات سون توفو. علاش سون توفو. الديل طويل. علاش عنده الديل طويل. حنا نمدو دي زارغيومون الصفات هادو كوم دي زارغيومون. وهادو دي زارغيومون نزيدو نوسعوهم. علاه نبينو علاه في لو ديفلوبمون. هذا هو لو بيت تاع لو ديفلوبمون. في لو كونكلوزيون واش نهضرو. في لو كونكلوزيون نهضرو على المميزات تاع لو فونيك في الاخر. المميزات الوظائف اللي يديرهم. الحاجات الملاح اللي يديرهم. الحاجات اللي ماشي ملاح اللي يديرهم. عاود نبديو لو شا دو ديزير. نبديو هنا le chat de désert appelé aussi chat des sables à cause de sa couleur beige comme le sable. هنا نبديو التعريف تاع لو شا دو ديزير. هنا في الانتروديكسيون قلنا نعرفو لو شا دو ديزير. qui lui permet de se déplacer sans être vu. هنا la couleur تاع le chat de désert. La couleur elle est comme la couleur de sable. هنا qui lui permet de se déplacer sans être vu. puisque أنه اللون تاع كيما اللون تاع le sable. هنا كي ديبلاسي من البلاصه لبلاصه ما تحسش به.
ما تجيبش عارفة على اسكو هو اللي ديبلاسا ولا لو ساب qui lui permet de se déplacer sans être vu. Le chat de désert, appelé aussi chat des sables, à cause de sa couleur beige, comme le sable, qui lui permet de se déplacer sans être vu. قط الصحراء يسمى أيضا قط الرمال بسبب لونه البيج مثل الرمل الذي يسمح له بالانتقال بخفية. تلمون اللون تاعه كيما تاع الصابل ميم كي ديبلاسي ما تنجمش تشوفه. est un petit félin qui vit dans le désert de Sahara. إنه قط صغير الذي يعيش في الصحراء. هاي دي لا باراغراف الاول سي ان انتروداكسيون تاع لو شا دو ديزير. بدينا عرفنا لو شا كيف هو وين يعيش الميزه تاعه. في الانتروداكسيون نعرفوا واش هو لو شا. دروك ندخلوا لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون التوسيع واش قلنا نعطيو الصفات وهذوك الصفات بدوهم كوم دي زارغيومون نزيدو نوسعو فيهم. Cet animal a de grandes oreilles qui lui permet de mieux entendre. Cet animal, le chat de désert, il a de grandes oreilles, des oreilles qui lui permettent الذي يسمح له de mieux entendre. للسمع جيدا. هادو les oreilles هادو الطوال هادو هما اللي يسمحوا له باش يسمع مليح. هما باراغراف. Cet animal a de grandes oreilles qui lui permettent de mieux entendre. هذا argument الأول. احنا سقنا على الأذنين ومدينا الحجة علاش عندها هذوك الودنين. هذا هو التوسيع. qui lui permettent de mieux entendre. الذي يسمح له بالانتقال الذي تسمح له بالسمع الجيد. ولكن mais surtout d'éliminer la chaleur de son corps. ولكن خاصة تغطي جسمه من الحرارة. هذو الأذنين اللي عندها طوال تغطي جسمه من الحرارة. tellement la chaleur في الصحراء elle est tellement chaleureuse. هي تغطي أذنين هذه تغطي جسمه من الحرارة. هذه c'est un deuxième argument. هذه الحجة الثانية. عاودوا نفوتوا هنايا على نصفوا هادو أرجلهم نصفوهم ونعطيو الحجة علاش عندها هادو الرجلين. par exemple هنايا ses pattes sont recouvertes d'une grosse fourrure. بدلنا هنا جبدنا على رجليه كي دايرين رجليه وعلاش رجليه مشعرين بزاف. ses pattes sont recouvertes d'une grosse fourrure. شعره رجليه مغطية إنهم مغطية بفروة كثيفة ولا كبيرة. d'une grosse fourrure هي الفروة. une grosse c'est un adjectif féminin. une خاطر عندنا une grosse. كون عندنا masculin نقولوا un gros fourrure. كون عندنا un nom masculin تولي تبعها un adjectif masculin. Puisque l'adjectif est féminin, le nom est féminin, tu as un adjectif féminin. Une grosse fourrure. Au masculin, tu as une grosse, il y a un gros. هكا من الغدوة كي تكونوا في امتحان ولا يقول لكم remplir les vides يعطيكم un adjectif féminin ou adjectif masculin. Une grosse c'est une féminin. masculin تاعها هي un gros. كملوا la phrase تاعنا. Ses pattes sont recouvertes d'une grosse fourrure. هنا مدينا الوصفة تاع les pattes. دروك نهضروا على الحجة لي بات علاش عنده دي غروس فورور. علاه وين يستعملهم دروك
نهضروا على الحجة، على عندها دي غروس فوبي. Qui l'aide à se déplacer sans faire de bruit. Elle. Qui l'aide à se déplacer sans faire de bruit. الذي تساعده رجليه مغطية بفروة كبيرة الذي تسمح له بالانتقال بدون أي حس. Qui l'aide الذي تساعده بالانتقال بدون فعل أي حس sans faire de bruit. هنا مدينا الارغيومون حنا نهضروا على هذيك الارغيومون، علاه مدينا الصفات تاع الارجل اللي عنده، وحنا نهضروا على عنده الارجل كيما هذه هي لو بيت تاع لو ديفلوبمون في الباراغراف. Et surtout à ne pas être brûlé par le sable chaud. وخاصة لم يحترق بالرمال الساخنة. Et surtout à ne pas être brûlé par le sable chaud. تالمو هو اللي يعيش في الصحراء وفي السخانة وهذيك، ربي عطاه الاخر رجليه مشعرين باش في السخانة ما يتحركش بالرمال تاع الصحراء اللي سخونة. احنا حسبنا هنايا الحجة تاعها et surtout à ne pas être brûlé par le sable chaud. هنا في التوسعة مدينا دو زارغيمون تاع الأذنين تاع الرجلين وهضرنا عليهم واستعنا فيهم، دروك نفوتو للخاتمة. Ce carnivore qui ne boit presque d'eau. هذا الحيوان آكل اللحوم، هذا الحيوان من آكلات اللحوم الذي لا يشرب الماء. Ce carnivore qui ne boit presque d'eau est un animal nocturne. إنه حيوان ليلي. Ce carnivore qui ne boit presque d'eau. Qui ne boit, c'est le verbe boire, يشرب, au troisième groupe. Maintenant, elle se conjugue au présent, qui ne boit. Presque d'eau. Et إنه un animal حيوان ليلي nocturne. Nocturne. Dans la journée, في النهار, il reste dans ce terrier à l'abri de la chaleur. يبقى في جحرته محميا من الحرارة، من حرارة الشمس. Il reste, c'est le verbe rester au premier groupe. يبقى dans ce terrier. في son terrier في حجرته جحرته. À l'abri محميا de la chaleur من الحرارة. Mais لكن le soir العشية il part, c'est le verbe partir au premier groupe. C'est le verbe partir au deuxième groupe. Maintenant il se conjugue troisième singulier, le singulier au présent. Il part, c'est le verbe partir. يذهب ليصطاد, il part chasser. ليصطاد, les souris, الفئران, les vipères, الأفاعي, les insectes, الحشرات. وهذا هو الباراغراف تاع هذا لو شا دو سهارا، لو فونيك. هنا درنا باراغراف كومبلي، باراغراف جينيرال تاع لا سيكونس 2 تاع كاع اللي قريناهم في لا سيكونس 2 تاع الصفات، لي زادجيكتيف اتريبي، لي زادجيكتيف ايبيتيت، لا ديفينيسيون تاع لو فونيك وين يعيش. وهادي درنا ان بيتي باراغراف هنا تاع لا سيكونس 2. كملنا لا سيكونس 2. لا سيكونس 2 حنا قلنا باراغراف يتكون من 3 زيتاب. ليتاب هي الاولى لانتروديكسيون،
نديرو فيها لا ديفينيسيون تاع لو شا، لو شا ولا اي انيمال. ليتاب الزوجة نتكلمو على التوسيع، لو ديفلوبمون هنا واش نديرو فيه، نمدو دو زارغيمون كيما في السانكيام اني كيما السنة الخامسة، تمدو غير دو زارغيمون، هادوك دو لي زارغيمون هادوك الاخر نهضرو فيهم نوسعو فيهم. قال تاع عنده ودنين، على هذوك الودنين يستعملهم الحيوان، خاطر كل حيوان وربي عطاه الميزة تاعه اللي يتصرف بها. ف ف ف لا كونكليزيون نهضروا على المميزات تاع الحيوان. المميزات هي اللي يقوم بها الحيوان، مميزات الشخص، الوظيفة اللي يقوم بها الحيوان. هنا ما تنساوش باش ديروا لنا ابوني، والله ولكم بالتوفيق. و نكملوا الخطرة الجاية، نكملوا لا تروازيام لا سيكونس 3 تاع nous allons au musée. والله ولكم بالتوفيق والنجاح.